Alen, daj ga zavrle. E da, to bi bilo jako lepo da je stvarno bilo tako, kako na svim videima First Start odmah sedela. Ali u stvarnosti je bilo ovako. 2 hours later. 2 days later. Evo, vjerovali ili ne, razlog zašto motor nije htio upaliti, otkrili smo da je bio ovaj. Ova žica je bila kako bi imali bolju masu tu. I radi dužeg istraživanja, također zahvaljujem se opet Paziju iz Finske koji mi je također pomogao oko toga. Došlo je do smetnja na samom senzoru radilice koji smo nakon toga učitali loger unutar Tuner studija i uvidjeli da nešto ne dogovara sa našim signalom koji učitava dole na našem trigger wheelu i učitavao nam je nejednakomjerno OT razmak i tako dalje. Zbog toga nije se moglo podijeliti kad koja bobina ukida. Eto, ekipa, preselili smo se unutra jer je vani zima od 3. Kuma, došli smo konačno do dijela projekta koji je malo ozbiljniji. Znači naš head unit, naš kompjuter, i po čemu se u biti razlikuje od originala. Tu je sad Mata više stručnjak za to, ja sam tu previše laik da bi vam to objašnjavao. Eto, ukratko, ovo je ECU koji Fabian Auto prije koristio. Znači, obični originalni Motronic, dobro sad da ga ne stepam, ništa specijalno, moramo ga uspoređivati sa, kaj znam, Commodore 64 ili tako neke. Za ove starije generacije koje se sjećaju 286-ica, u najboljem slučaju. Da. I onda smo napravili, zalemili skupa ovo. Kaj znači, ovo je na nekom rangu današnjeg, mogli bi nazvati, ajde, Megasquirta MS2 ili nekog, kaj znam, srednje opremljenog VEMS-a. Ovako vam to izgleda kad vam dođe doma pločica koju ste si dali štampati ili tiskati ili raditi, proizvoditi. Naravno, uz to vam ništa samo po sebi ne znači, nego morate imati odgovarajuću šemu po kojoj se onda te sve komponente, sve skupa leme gore na tu pločicu. Dakle, svi ti otpornici, sve te diode, svi ti MOSFETi, svi ti kondenzatori i tako dalje, kaj sve tu već treba biti gore. A naravno u specijalnom redoslijedu kao što treba biti na šemi. Onda u krajnjoj liniji bi to trebalo tako izgledati kao što je tu finalni proizvod koji imamo. Dakle, ovak. Bitne stvari, najbitnije za vas isto što vas zanima, kaj taj ECU može. Ima 4 izlaza za ukidanje bobina separativno. Može isto tako ukidati jednu samo solu bobinu, a može također i 4, ovisi o jumperima kako se prepoje. Isto tako ima 4 izlaza za injektore. Ulaz za širokopojasnu lambda sondu koji dolazi iz modula od lambda sonde, dakle dajemo tu 1 do 5 volti. Isto tako ima mogućnost ulaza launch kontrola, ima mogućnost ulaza flex fuel senzora za ako ćemo ikad voziti na etanol. Jedna od najbitnijih stvari je ovaj map senzor koji imamo gore na pločici jer ranamo sistem naš u speed density modu, što znači on uzima u obzir pritisak ili vakum u usisnoj grani ili motoru, broj okretaja motora i prema tome on određuje smjesu samog goriva
koji naravno možemo korigirati opet sa lambda sondom i imamo sve skupa nadzor nad time. Sve skupa probali smo to napraviti ovo ECU da paše naravno u kućište od originalnog, isto tako kao što je koristi originalni konektor koji smo skinuli sa starog i zalimili ga gore na ovu pločicu i to sve skupa onda izgleda relativno OM. Ovaj naš sistem bi možda i funkcionirao na ovoj varijanti da se flasha EPROM ili tako nešto, samo je pitanje kako dugo. Stvar je u tome da mi tu sve skupa imamo neki misteriozni kut paljenja koji ide preko jednog koila na distributor ili na razvodnik paljenja i tu smo ograničeni. A u ovoj varijanti mi možemo sebi, zato smo išli na varijantu pojedinačnih bobina na svaki cilindar, da možemo štelat po mapi kut paljenja. A šta se tiče samog užičenja motora, morali smo prilagoditi određene stvari koje tom ECU trebaju da funkcionira, a to je treba mu variabilni TPS, jer originalan senzor pozicije gasa na M40 je funkcionirao biti kao neka sklopka. A senzor od M50 M43 funkcionira kao potenciometar i na njemu možemo odrediti, pošto mu je bitni otklon gasa, može se odrediti šta je 0, šta je 100%, šta je 50%. Osim TPS-a morali smo dodati još senzor temperature zraka usisa koji smo stavili na mjesto AFM-a. Uzeli smo one žice, drezali i jednostavno prolemili ih unutar samog konektora na određene pinove. Ovo ECU bi moglo funkcionirati bez ovih izlaza na obični jedan onaj single coil debeli koji se nalazi pod haubom motora. A mi, pošto imamo 4 bobine, koristimo ove izlaze za 4 bobine, a ove izlaze smo koristili tu za injektore. Ovaj setup ECU može ranat više motora. Znači, može ranat M40, M20 i M30 motor, naravno ovisi o jumperima kako ga pripojimo. A nakon ovog ECU-a kojeg smo sad isprobali i koji očito radi, išli smo jedan korak dalje. Eto, nastao je ECU koji izgleda ovako, koji se može koristiti za M50, M50 non-vanus, M50 sa vanusom i M60. I tako da se tu sad radi u potpunome plug and play ECU za, recimo, točno specifično je za M50 bez vanusa, koji se ušteka samo originalni konektor i bitna stavka vakuum cjevčica koja se tu spoji. A dodatne mogućnosti od tih ECU-a su kontrola ventilatora, preko jednog releja daju signal van na određenom stupnjevima koji kontroliramo opet preko Tuner Studija, boost control, flex senzor za etanol, ulaz za clutch koji se koristi za launch control i flat foot shifting. Ima tu par dodatnih ulaza koji se daju programirati na način da, na primjer, neki nadzor nad temperaturom ulja, dodatni pritisak ulja, ili također, na primjer, shift light neki ili tako nešto. Nebitno da li vi imate Megasquirt, VEMS ili imate svoj standalone i zalemite ga sami doma, ko mi. To sve skupa vam nikad ne znači ako vi nemate same početne postavke za paljenje. A to je recimo kod M50 ili nekih čestih motora koji se češće slažu, malo lakše i mogu se naći na internetu početni tunovi, dok za M40 nema ničeg. I tu smo mi naišli na problem. Iz tog razloga smo mi morali napraviti sami svoj base tune, kako bi iskoristili taj potencijal uopće i kako bi to sve skupo proradilo. Eto, počevši od stvari koja je najbitnija, a to je takozvani trigger wheel. Eto, tu imamo neku sliku na kojoj ćemo vam to prikazati kako to izgleda. Dakle, ovo tu označava našu gornju mrtvu točku motora. Ili OT. Ili OT. Ajde, nazvat ćemo ga tu OT, ćemo tako napisati. A ovo tu je naš senzor radilice. Znači, dakle, nama treba vrijednost u stupnjevima kad pređe taj prvi zub, naš senzor radilice. To je 360 stupnjeva minus 114 je 246. I to
je onda naša bazna vrijednost kuta paljenja koju mi unašamo unutra u naš software, u naš tuner studio. I prema tome si određuje onda kad okida koja bobina na 4 cilindra. Bez te vrijednosti je gotovo nemoguće upaliti motor, morate imati stvarno sreće da bi ga pogodili otprilike negdje oko OT-a tu. Eto i sad da vam pokažemo, naš ovaj ECU koji imamo je kompatibilan sa Tuner Studijom koji koristi također i Megasquirt. Eto, otvorit ćemo projekt od našeg M40 B18 i to vam u grubo ovako izgleda. To se sve naravno da mijenjati i dizajn raditi, ali eto. Također ima tu još puno toga, sada ne ulazimo u to, od tih postavka. O samom tuningu imamo neki real time display, neki logger, pa imamo tu razne enrichmente, pa imamo tu neke targete, tu su i tabele koje ćemo otvoriti sad uskoro, ili tiga mape, sve po redu. Znači možemo imati više mapa i koje se ukidaju putem nekog prekidača i takve stvari. U Spark modu imamo same postavke, dakle samog Sparka ili Iskre, možemo na primjer staviti neki cranking advanced angle, što znači kod samog paljenja motora već neki uranjeni kut paljenja koji je tu 15 stavljen za sad. Također ima još tu puno postavka, sada ne ulazim sve, bilo bi to previše, uglavnom ima dosta toga. Kod samog lera ima isto također puno postavka s kojim možete speglati stvarno dobro vaš ler da vam radi lijepo auto u leru, točno broj ukrtaja, znači točni broj ukrtaja target koji želite, po kojoj temperaturi motora i tako dalje. Od dodatnih nekih stvari imamo, evo kao što sam rekao na početku, imamo taj neki izlaz za ventilator, pa imamo launch control koji također možemo tu štelati, pa možemo dati da nam pumpa radi kad damo kontakt, koliko sekundi možemo birati. Također imamo i za naših Febija mogućnost nitra. Jer ovo ne bude ostalo. Možemo kontrolirati boost controller sa tim, pa VVT control, Tahoe output, ima puno toga. I sve skupa možemo te mapice naše pokazati u nekom 3D-u i tako dalje. Imamo. Eto. Evo, ovo je naš ECU koji trenutno tako izgleda tu malo kaotično, ali eto, još ga sad nismo sastavili do kraja, dok smo gotovi sa samim tuniranjem, onda ćemo ga finalno zmontirati. I evo nas u našem tuner studiju, da malo grubo vidite šta se sve tu može i šta se sve tu vidi. Febo, daj ga vužgi. Čujete sami pumpu sad koja radi 3 sekunde. Evo još uvijek tu piše warm up enrichment i after start enrichment ili ti ga choke. I sad vidimo naš air fuel ratio, našu smjesu. Sve skupa, evo možemo sad pogledati taj choke, warm up enrichment, choke di ga štelamo, dakle skoro pa je skroz sagrijen, pa za sad još je na granici između 105% goriva i 100% je normalna vrijednost. Po grafu možemo štelati naš taj choke, kao i sa ostale vrijednosti. I eto sad bi se posvetili tom autotunu. Evo mi smo trenutačno u ovom području tu. To je naša mapa goriva, sa strane je naš map i ovo su broji okretaja. Trenutačno imamo air fuel ratio ili smjesu 13:6 kao što vidite, što je malo u bogatijoj strani. Idealno sagorjevanje je 14,7, ali pošto još uvijek radi naš warm up enrichment ili choke, sve skupa to je još uvijek malo bogatije. Tu sa strane možemo staviti filter od koji broj okretaja da nam taj autotune reagira, koliko maksimalno smije promijeniti ćeliju, svaku pojedinačnu, za koju maksimalnu vrijednost, za koji maksimalni postotak. A tu vidimo sad u kojoj se, znači u samoj mapi, u
kutu trenutačno najčešće nalazimo i ovo crveno je dakle da je smanjio već tu ćeliju za neku vrijednost. Sad više nismo u choku, dakle sad više nismo u warm-up enrichmentu, sad možemo se posvetiti autotune-u. Dakle, evo možemo kratko isprobati to da vidite kako to uživo funkcionira. Sad radi autotune i sad će Febo dati gasa da se kreće u ovom nekom rajonu tu pa da on korigira sam po smjesi. Evo vidite, ova crvena polja tu je već smanjena bila smjesa jer je bila predebela. Plava je vrijednost u ćeliji povećana, a crveno je vrijednost u ćeliji samoj smanjena. Sve skupa držimo to sad u nekoj malo bogatijoj smjesi, iz toga što još nije spojen turbo gore, jer to sve ćemo morati opet i sam ler gas i sve skupa opet poštelat kad još spojimo turbo kompletno na usis gore. Idealno bi bilo da Tuner Studio bi što bolje mogao našu fuel tabelu ili našu tabelu goriva popeglati, trebalo bi ga voziti u svim režimima rada, dakle barem kroz cijelu vakuum fazu doljnju i naravno kasnije u boost fazi. Trebalo bi ga voziti po svim uvjetima, u svim brzinama, sve skupa, tako da se to grubo popegla do neke vrijednosti koja bi odgovarala za nas, a naravno finese se rade ipak na Dynu. Eto ekipa, to je to za ovu emisiju. Vidjeli ste jedan jako mali dio mogućnosti našeg ECU-a i konačno je vrijeme lijepo i idemo konačno na cestu. U sljedećoj epizodi predstavit ćemo vam NOC monitor i detaljnije ćemo ući u taj road tune i u taj auto tune koji nam omogućava naš Tuner Studio. To je to, pozdrav!